مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 188. Évaluation de la production de l'écrit. La première question: écris les mots suivants. Écris les mots suivants. اكتب الكلمات التالية. إذا نبداو ب le plumier. Le plumier. Le plumier, le plumier. Le rossignol, le rossignol, le rossignol, le rossignol. Un portefeuille, un portefeuille. Un portefeuille. Le grillon, le grillon. Le grillon. Le grillon. Une médaille, une médaille. Une médaille. Le grillon, une médaille. La deuxième question: coupez la phrase. Coupez la phrase. On قول الجملة. Il ne faut pas polluer et gaspiller l'eau. Il ne faut pas, لا يجب. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas polluer. Polluer et gaspiller. Et gaspiller l'eau. Il ne faut pas polluer et gaspiller l'eau. لا يجب أن نلوثها أو نبدل الماء. ما كيخصناش نلوثو ونبدلو الماء ونضيعو الماء. Il ne faut pas polluer et gaspiller l'eau. La question 3. Complète les phrases avec le bon mot. أكمل الجمل بالكلمة الصحيحة. L'eau précieuse. إذا واش نديرو الصون ولا اي؟ غادي نديرو اي. اي. L'eau est précieuse. L'eau est précieuse. Les métiers. إذا عندنا les métiers pluriel. L'eau singulier. داكشي باش درنا اي. هنا عندنا pluriel. واش نديرو اي ولا الصون؟ نديرو الصون. Les métiers sont utiles. L'eau est précieuse. الماء ثمين. Les métiers المهن sont utiles. المهن مفيدة. C'est mon manteau. C'est mon manteau. هذا المعطف ديالي. C'est mon manteau. Le tien, le mien. Donc c'est mon manteau, c'est le mien. C'est le mien. C'est mon manteau, c'est le mien. Amina et Ijo voyagent ensemble. Amina هي و إيجو voyage سافروا مجموعين. Amina et Ijo voyagent ensemble. Il ou bien elle. ملي كيكون عندنا واحد الاسم مؤنث وواحد مذكر فكنستعملو il ديال البلوريال ديال الماسكولين بلوريال كنستعملو هاد il. اما الا عندنا
مؤنث كنستعملو ال، ولكن كيكون غير واحد مؤنث وواحد مذكر فكنمشيو مع المذكر. اذا كنديرو il voyage ensemble. ils voyagent ensemble. سافروا مجموعين. Donc l'eau est précieuse. Les métiers sont utiles. C'est le mien. C'est mon manteau, c'est le mien. Ils voyagent ensemble. Ils voyagent ensemble. La quatrième question. Complète les phrases avec sans, ou sans. On ne peut pas vivre. ما نقدروش نعيشو بلا ما. sans يعني بلا بدوني. sans eau. On ne peut pas vivre. ما نقدروش نعيشو بلا ما. sans eau. Le plombier porte sac. Le plombier porte son sac. Le plombier هاز sac ديالو. Le plombier porte son sac. Les infirmiers à l'hôpital. Les infirmiers الممرضين كاينين في المستشفى. sont à l'hôpital. Les infirmiers sont à l'hôpital. On ne peut pas vivre sans eau. Le plombier porte son sac. La question 5. Écris correctement la phrase. اكتب بشكل صحيح الجملة. إذا غادي نبداو بلو menuisier النجار fabrique des tables et des chaises dans son atelier. Le menuisier, النجار fabrique des النجار كيصنع دي طابل طابلات et des chaises وكراسة et des chaises dans son atelier. في الورشة ديالو. Le menuisier fabrique des tables et des chaises dans son atelier. La question 6. Mets les mots en ordre pour écrire une phrase. يعني سنضع هذه الكلمات في الترتيب باش نحصلوا على جملة. Faut, et, l'eau, ne, il, pas, la gaspiller, précieuse. يعني نبداو بلو. الماء. L'eau est précieuse. الماء ثمين. est précieuse. virgule. قلنا l'eau est précieuse. Il ne faut pas la gaspiller. Il ne faut pas la gaspiller. ما كيخصناش
نضيعه نبدره. لا gaspiller. L'eau est précieuse, il ne faut pas la gaspiller. La question 7. Écris une phrase sur le métier que tu veux exercer dans l'avenir. Commence ta phrase par une majuscule et termine-la par un point. Écris une phrase. اكتب جملة على المهنة اللي بغيتي تمتهن في المستقبل. Commence ta phrase. بدأ الجملة ديالك par une majuscule بماجيسكول et termine-la par un point. وساليها بنقطة. Par exemple, le médecin. إذا أنا بغيت نولي médecin par exemple. نبداو le médecin. Le médecin. طبيب. Le médecin examine يفحص le malade المريض. Le médecin examine le malade. Le médecin examine le malade. الطبيب يفحص المريض. La question 8. Écris ce que te dicte ton enseignant ou ton enseignante. اكتب ما يمليه أو ما تمليه عليك أستاذتك. دونك غادي تكتبوا pyramide. 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 هرم. Pyramide. Tablier. 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 Virgule. Drapeau. 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 Crocodile. 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 Pyramide. Tablier. drapeau. crocodile. وبهذا ننهي تمارين الصفحة 188. أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثالث والتي هي ظاهرة أمامكم في البلاي ليست. نلتقي في الصفحة 189. إلى ذلكم الحين أتمنى أن تكونوا قد استفدتوا طيلة هذه السنة، كما أتمنى لكم عطلة سعيدة، ونتمنى إن شاء الله تكونوا حققتوا نقاط مرتفعة ونقاط اللي هي متميزة. نتلاقوا في السنة المقبلة إن شاء الله دائما على نفس القناة مكتبتي التعليمية في دروس المستوى الرابع. إلى ذلكم الحين إلى اللقاء.